pri ruci. Ja sam opisao opću političku situaciju u to vrijeme. Dakle, riječ je o dva bloka, bez obzira na interne razlike koje su u njima postojale. S jedne strane imate nacionalističku grupaciju, sa druge strane liberalno-demokratsku grupaciju. I unutar tih grupacija oni su surađivali. Oni se jesu razlikovali međusobno u vezi s pitanjima vanjske politike i nekim drugim pitanjima. Ali unutar tih blokova, unutar tih grupacija, oni su se međusobno slagali. Sad ja ne mogu iznijeti konkretna imena ili konkretne događaje u vezi s čime sada pitate. Gospodine Oberchall, ja se nadam da je vas neko upoznao ovdje, da ja imam pravo da ispitujem vaš kredibilitet kao svedoka ili veštaka optužbe. Je to tačno? Tužiteljica, časni sude. Sudac, pričekajte, gospođo Dahl. Što želite kazati? Tužiteljica. Časni sude, meni se iz prijevoda pitanja gospodina Šešelja činilo da je zapravo uopće nije riječ o pitanju, ali onda sam shvatila kraj onoga što je rekao gospodin Šešelj i shvatila sam da jest u stvari to pitanje. Prema tome povlačim svoju primjedbu. Sada su u redu, hvala. Ja se nadam da gospođa Dahl više ovdje neće nikakvu gimnastiku upražnjavati i napamet skakati kao opalena, da će sljedeći put saslušati moja pitanja. Ovo nema nikakvog smisla što ona radi. Ja se tako nisam ponašao jučer. Gospodine Oberchall, jeste razumeli moje pitanje? Yes, you can ask me questions, of course. Da, naravno, vi možete meni postavljati pitanja. I želim da ispitam vaš kredibilitet kao eksperta. Kako može jedan ekspert da izjavi da sam ja od 93. do 98. sarađivao s Miloševićem, a ne može da navede ni jedan pokazatelj te saradnje? To mi objasnite. Upravo sam to učinio. Kao prva nisam rekao da od 93. do 98. da ste istinski surađivali s Miloševićem. Nisam to kazao, nego sam rekao da jednom dijelu tog razdoblja vi ste zapravo bili izraziti protivnici jer ste se borili za politički položaj. A u drugim razdobljima ja sam kazao da ste slijedili otprilike istu političku liniju. Osobito u vezi s pitanjem kako se suprotstaviti liberalno-demokratskoj opoziciji u Srbiji. Ja ostajem pri tom. Gospodine Oberchall, u vrijeme dok sam bio profesor univerziteta, kad bi mi student na moje direktno pitanje davao ovako nebulozan odgovor, ja bi ga odmah obarao na ispitu. Jer mislite da nisam bio u pravu tada, dok sam bio profesor, dok nisam postao robijaš haški? Se slažete sa mnom? Your Honor, tužiteljica, časni sude. Oprostite, ovo nije valjano unakrsno ispitivanje. Gospodin Šešelj se to iznosi jedan kratki govor. To nema nikakve veze s kredibilitetom i iskazom doktora Oberchalla i onda ga pitati da li se s time slaže ili ne, to jednostavno nije ispravno. I ja ću vas zamoliti da uputite gospodina Šešelja da svoje unakrsno ispitivanje provodi na ispravan način. Sudac, pa moram vam reći, gospođo Dahl, da se ja sa vama ne slažem. Dakle, gospodin Šešelj je pokrenuo pitanje kredibiliteta, odnosno suradnje. Dakle, pitao je svjedoka na osnovi čega on kaže da je postojala suradnja između Miloševića i njega, a svjedok je kazao da ne može iznijeti nikakve
nekakve primjere i koliko shvaćam iz transkripta i rekao je da su postojali trenuci kada su se njih dvojica nisu slagali. Ono što ja međutim ne prihvaćam su prigovori koji nemaju smisla i zbog kojih gubimo vrijeme. Mi suci moramo se koncentrirati na sadržaj. Dakle, ovo nisu smisleni prigovori i zbog toga pozivam i jednu i drugu stranku u postupku da iznose prigovore samo kada je to doista potrebno. Optuženi želi provjeriti kredibilitet svjedoka, pustite ga da postavlja svoja pitanja. Vi ćete činiti isto to kada gospodin Šešelj bude izvodio svoje svjedoke. Što želite reći, tužiteljice? Oprostite, časni sude, možda nije bilo jasno, ali moj prigovor se odnosi na ono što je optuženi rekao što je činio kada je bio profesor na univerzitetu i kada nije puštao nekog studenta na ispitu. Dakle, ja svoj prigovor usmjeravam upravo na taj dio. Rečeno. Predsjedavajući sudija, u redu, gospodine Šešelj, možete da nastavite. Ono što ste vi radili kao univerzitetski profesor može da bude nekog interesa, ali to ovdje baš i nije slučaj. Gospodine svedoče, izvalite. Svedok. Mislim da sam naveo konkretan primjer saradnje koji se zapravo spominje u mom izveštaju veštaka i verujem da je reč o izborima iz 1996. godine. Tada se, ukoliko se ne varam, dr. Šešelj kandidovao, ne znam da li za predsjednika Srbije ili čitave savezne države, ali u tom datom trenutku njemu je dan neograničen pristup srpskoj televiziji i srpskim medijima. On je u stvari zadobio većinu glasova, odnosno najveći broj glasova, iako ne i većinu. Međutim, onda je između njih dvojice došlo do raskida. Miloševićeva stranka je odlučila da istakne drugog kandidata protiv doktora Šešelja, kandidata iz njihove vlastite stranke. Ukoliko se ne varam, on se zvao Milutinović, sada citiram to ime na pamet. U tom trenutku, pošto je Miloševićev režim želeo pobedu Milutinovića, oni su doktoru Šešelju presekli pristup televiziji i u stvari čak su na televiziji bilo puno i negativnih izveštaja u vezi sa njim, a to se odigrao u rasponu od svega 3 nedelje između izbora i on je izgubio, ne sjećam se baš tačnog broja, ali mislim da je on izgubio nešto između 20 i 40% prethodnih glasova koji su se sad smanjili i prešli Milutinoviću. Dakle, oni su u jednom trenutku sarađivali, a 3 nedelje kasnije nisu. I to je dobar primjer toga kakve posljedice suparništva nasuprot saradnji može da ima kada je reč o uticaju na glasače u Srbiji. To je za mene dobar primjer, a sve pojedinosti i tačne brojeve možete vidjeti u mom izveštaju. Gospodine Oberchall, vi očigledno nemate pojma, je li tako? 1996. godine nije bilo nikakvih predsjedničkih izbora. O kojim vi predsjedničkim izborima govorite 1996. godine?